आज्ञा मंगलसूत्र मंगलसूत्र कौन कहले बेकर पकांती मंगलसूत्र जो बेकर पकांती आज्ञा मंगल रिलेशन जन्म जन्मांतर बंधन जन्म जन्मांतर संपर्क अच्छा अरे माँ माने पुणी कोर्ट रे आश्रय नौछ कि दुख परितापर कथा जदि ठीक कार्यकारी होंता माँ माने झियो माने बसंते गोटाए झियो फुल बाट को जानता 108 जगह रे काव्य नायिका को सजेबा पाई हेले 108 अलंकार दरकार 108 अलंकार रे 3 घंटा भीतर आपण गणिबे 100 अलंकार कवि बंचिबो केमिति ता अलंकार बोला हाले से बंचिबो ना अनुष्ठान बंचिबो केमिति गोटिए समय 100 कविंकर अलंकार आलोचना गोटे गायक दबा कथा सेतिक कसरत करबा कथा अल्प समय बहुत कथा आज्ञा लक्ष्य करंतु जीवा हला कोन कोन कथा थला मंगलसूत्र मंगल रिलेशन पारालाल समांतरल भाबरे अंगांगी भावे जण को छाडिले जणे अपूर्ण जाज्ञ सेनी चिंता करूछि अरे मु कोन असती सेति पई मो स्वामी माने पचारुनाती आज्ञा जदि मु असती हेइदै कहा पाई हेइछि सेही असती करछथि ना मां टिके सुन ये भारत वर्ष रे दीटी झिया को स्वाधीनता दिया जाइथिला तांको स्वामी की सेही अन्वेषण करिवे गोटिए किए सावित्री बापा हेले अश्वपति अच्छा अच्छा अश्वपति बुली 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 कन्या बरयते रूपं माता वितं पिता श्रुतम अच्छा छिया लाखी पुओटे दरकार ना नहीं समान मंत्र समिति समान वेद समान मन समान मंत्र समान भाव समान रूप समान गुण एमति अनेक कथा आज्ञा अश्वपति बुली बुली झिया लाखी पुओटे पाइले बोले मां भगवान तेते जन्म देछन तो पे पुओटे देइथेबे मु खोजी खोजी तो लाखी पुओटे पाइलिनी जते मु स्वाधीनता देली तो बर तू अन्वेषण गोटे गला सावित्री आउ जणे के जानि चंती जाज्ञ से अग्नि साता तू जो सीता पंचाली में बता अग्नि स्नाता सीता अग्नि स्नाता द्रौपदी अग्नि स्नान करती द्रौपदी अग्नि रे जातो द्रौपदी जेते बेले द्रुपद मध्य दायित्व देइथिले काहेकु द्रौपदी द्रौपदी की आज्ञा केते बेले आज्ञा मौसा लक कोन हला हमें ये बयस रे तो एमिति जो तुम पिला बेले के रह रह हो मोर गुणी जाना डेरी थिवा करना अरे जहा दया करी छंती सत्य नारायण ताहा चारि पद जना एठी कहिवा बुझाई रही सुनथिवा टुटु मना करना देई जहार जे बुझिवार अछि पचारी पारिबो ए दुकान रे थिले मु ताको फल प्रद करि देबी भाव अरे प्रभुर कल्याण जहा अछि ताहा हेबो यही ताहा को भाई ना अन्यथा करि न पारिबो प्रभु ठाकुरंक पाला सूर्य पूजा कमिटी वाला करूछंती भला भला आज तो हाथ मारी होनी कोन पचार पद आसीबो मन को चोखी कह बंगलाश्री कह सिकिगिरी कोन गायक बोले नहीं नहीं गायक ये बस सिकिगिरी बोली तू जहा कहबो चोखी रे बांध देबी कामदी रे बांध देबी पद रे बांध देबी तू कहू जा तो मन को जाऊ कह द्रौपदी आज्ञा कथाटा हेला कोन द्रौपदी ताहले आपण मान विचार करंतु आजी जाज्ञ सेनी निज ऊपरे प्रश्न पचारुछि अरे मु कोन कली सती मु कोन असती जदे मु असती हेई थाए जदे मु भूल हेई थाए जदे 5 जन को विवाह करथाए जदे 5 जन मते आज आड़ आखिरे चाहुनाती अरे आज्ञा उडा उपदेश मने पड़ी गला द्रौपदी रो भावना मानसिंह भाषा रे रोपिली लता दिए कुसुम गंधा रवि बतायने रची आज्ञा
ମାନସିଂହର ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ। ହଁ ହଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇବେ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଆପଣ ଉପକାର ସୁଝିବ। ହଁ ଫଳ ଦବ, ଫୁଲ ଦବ, ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଇ ଦବ, ଦବ। ଗନ୍ଧ, ସୁଗନ୍ଧ, ମକରନ୍ଦ, ଆଭା ସବୁ ଦବ। ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପକାର ସୁଝିଲା। ବେଶ। ଲତାଟିଏ ଲଗେଇଥିଲେ, ହଁ। ସେ କୁସୁମ ଗନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ଉପକାର ସୁଝିଲା, ହଁ, ହଁ। ସୁଝିବ। ହଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ହଁ। ସେ କୃତଘ୍ନ, ସେ ଗୋଇଠା ମାରି ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ସେ ଆଜି ଯାଜ୍ଞସେନୀ ସେଇଆ କହୁଛି, ହଁ, ହେ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ନ କରିଛି? ଆଉ ତିଳ ତିଳ କରି ଜଳିଛି, ଆଉ ଜଳି ଜଳି ଏମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ନଥିଲେ ଏମାନେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ପାଇପାରି ନଥାନ୍ତେ। ବନବାସ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଆଡ ଆଖିରେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବନବାସ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ, ଦ୍ରୌପଦୀର ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜ ଉପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି କହିଲା, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଏ ପରା ମୋର ସଖା, ମୁଁ ତୁମର ସଖୀ। କହିତଳ ବିପଦ ଆପଦ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ତମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାହେଲେ କୁହ, କାହିଁକି ମତେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଛନ୍ଦି ଦେଲ? କାହିଁକି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ମତେ ଆଜି ନଉନାହାନ୍ତି? ସବ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ସାରିଲା ପରେ, ସମର୍ପିତ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ମତେ ଆଡ ଆଖିରେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଲି କାହିଁକି? ତମକୁ ଦ୍ୱିପଦ, ଏ ବହି ଯାଉଥିବା ରକ୍ତରେ ଚିଠି ଦ୍ୱିପଦ ଲେଖିବି। ହେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ତମେ ୟାର ବିଚାର କରିବ, ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଲି କାହିଁକି? ଦ୍ରୌପଦୀର ବିଦ୍ରୋହ, ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଲି କାହିଁକି? କିଏ ଲେଖିବେ? କିଏ? ଶ୍ଳୋକ ସାହିତ୍ୟ, ମୂଳ ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟାସଦେବ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମହାଭାରତ। ହଁ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଜନ୍ମ ନେଲା କାହିଁକି? କାହିଁକି? ତମ ତଣ୍ଟି ଶୁକେଇ ଦବୁ ଆମେ, ତମ ତଣ୍ଟି ଶୁକେଇ ଦବୁ। କଣ ଭାବୁଛ କି ଆମକୁ? ଆମେ ଏମିତି ବସିବୁ, ତମ ତଣ୍ଟି ଶୁକେଇ ଦବୁ। ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଲି କାହିଁକି? କାହିଁକି? କୃଷ୍ଣେତ୍ୟବ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଓ ବାବା ଦ୍ରୁପଦ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଯଜ୍ଞରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଧରି ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଜନ୍ମ ନେଲୁ ଅଗ୍ନିରୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ରୂପଟି କଣ ଥିଲା ଜାଣିଛ? କଣ ରୂପ ଥିଲା? ସେଇ ବ୍ୟାସ, ସେଇ ମହାଭାରତ କଣ ରୂପ ଥିଲା? କେମିତି ଥିଲା? ଶ୍ୟାମା ପଦ୍ମ ପଲାଶ ଆଖି, ନୀଳ କୁନ୍ତଳ ମୂର୍ଧଜା, ଶୁଭ୍ର ପୟୋଧରା, ବିଗ୍ରହଂ କୃତ୍ୱା ବର୍ତ୍ତିନି ସମାଗନ୍ଧ। ଆଜ୍ଞା, ତାମାନେ ମୋଟାମୋଟି କଥା ଶ୍ଲୋକଟିର ଅର୍ଥ, ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ନବ ଯୌବନକୁ ଧାରଣ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୌବନ, ଅଦ୍ଭୁତ ଯୌବନ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯୌବନ, ଅଲୌକିତ ଯୌବନ, ରୂପସୀ ଅନନ୍ୟା ଅସାମାନ୍ୟା ଅଗ୍ନି ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣା ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, ଆପଣ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ଝିଅଟିଏ ଯଦି ନବ ଯୌବନକୁ ଧାରଣ କରି ଷୋଡ଼ଶୀ ଜନ୍ମ ଆବିର୍ଭୂତା ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଭୟ ଲାଗିବନି? ଲାଗିବନି କେମିତି? ସେ ସମୟର ନିୟମ କଣ? କଣ ନିୟମ? କଣ ନିୟମ? ଉପଯୁକ୍ତା କନ୍ୟାକୁ, ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟା କନ୍ୟାକୁ କେହି ଘରେ ରଖୁନଥିଲେ। ଝିଅ ତ ଘିଅ, ତାକୁ ଉଠେଇ ଦିଅ, ବଢି ଅବଦାନ କହିଲା। ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କଲେ ଦ୍ରୁପଦ, କଣ ଇଏ ଯଜ୍ଞରୁ ଆସିଛି, ଆର ବର କିଏ? କିଏ ହବ ନା? ଇଏ ଆର ସ୍ୱାମୀ, ଇଏ ଆର ଦେବତା, ଇଏ ଆର ସାଥୀ। ଆଜ୍ଞା କଣ କଲେ? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବିହାରଲାଲ ପଣ୍ଡିତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ। କଣ କହିଲେ? ସଂପ୍ରାପ୍ତେ ଦଶମ ବର୍ଷେ କନ୍ୟା ଯୌନ ପ୍ରଯଚ୍ଛତମ୍ ମାସି ମାସି ରାଜଶସ୍ୟା ପିତା ପିବତି ନିଶ୍ଚିତ ମାତା ଚୈବ ପିତା ଚୈବ ମାତା ଚୈବ ତଥୈବ চ ହସ୍ତେ ନରକେ ଯାନ୍ତି। କନ୍ୟା ଘରେ ରହିଲେ କଣ ହୁଏ? ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଆମ୍ଭ
मानकर जदि गोटे उपयुक्त झियो घरे थाए हां विवाह योग्य आज्ञा जौवनांगी हां हां आपण ताको विवाह दबा दरकार काई न जदि देले न देबे हां तीन जण नरकरे पड़ंती किए बाप एक तार बड़ भाई दुई एवं मां तीन जण पुणी हां आपण को पाखरे टंका थाई पारे न थाई पारे हां विवाह देबे अच्छा। केते दिन भीतर केते दिन? पराशर कहिले त्रिभि वर्षै त्रिभि बक्षै ही। त्रिभि मासै अतुत कठै ही। अतुत कठै बाप पुण्यै ही। त्रिभि ब फल मासु ओ तीन दिन हौ तीन पक्ष हौ तीन मास हौ मोटा मोटी अति जोर 3 वर्ष अच्छा 3 वर्ष समय हां जेतबेले नव यौवना युवती हां हां अग्नि उत्कीरणा याज्ञसेनी आविर्भूता हेले। द्रुपद चिंता कले कोन कले ये विश्व रे झियर बर किए किए हबो? तार स्वामी किए हबो काहे कि हाँ। ना रुक्मिणी जतबेले कृष्ण का पाखो चिट्ठी लिखिला हाँ, हाँ। कोन लिखिला लिखिला ना कोन? धीरावती गुरुवती नवरुणी त कन्या मनोभिरामम तत्त्वमहति कुलशील रूप धाम भिरात्मतुल्य प्रत्येक नारी माने गोटे पुरुष ठारू जहा किछि इच्छा करंती कुल शील बय रूप विद्या ओज प्रतिपत्ति प्रतिष्ठा प्रभुत्व सब कृष्ण आपण पाखे अच्छी मु आपण को विवाह करने ये जीवन को समर्पण करुछि से समय रे राजा द्रुपद ये झीर ये अवस्था को देखी हाथ जोड़ी कहले माँ मु यज्ञ करुथिली तो आविर्भूता हेइछु मु तो बर निर्वाचन करि परिबि नाही एणिकी तू तोर बर अन्वेषण कर रे दीटी झिया कहनी किए याज्ञसेनी आउ सावित्री आंक दायित्व दिया जाइथिला से चिंता कले काहाकू भारत वर्षर सर्वश्रेष्ठ रस सिक्त युवक भगवान श्री कृष्ण अच्छा बंधु बोली परिबो गोटे गीत सेही समय निवेदन आत्मसमर्पण भगवान का चरण रे हे कृष्ण तमे मते ग्रहण कर द्रौपदीर प्रार्थना